Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisa asyara fi fadilati zakati. Al-babu tawi bab as-sadisa asyara kang kaping 16. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatis sunani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-khamisah asyara kang kaping 15. Iku fi fadilatis sunani dalam terangake pira-pira kesunahan. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku sholat lamun salat sapa man fil yaumi dalam sedina wal lailati lan wengi ithnai asyrata ing rolas apane rakaate tatawuan kelawan rupa ibadah sunnah bana mongko bangun sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam maka Allah akan membangunkan rumah di surga 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Qobliyah ba'diyah diopeni. Faqala dan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wong iku sholat lamun sholat sapa man qoblal fajri dalam sadurunge fajar. Rakaat ini kelontong rakaat. Siapa yang sholat sebelum fajar, sebelum subuh 2 rakaat. Rakaat ini wa qoblal duhri lan ing dalam sadurunge duhur. Arba'an kelawan 4 rakaat. Wa ba'daha lan ing dalam sause duhur. Arba'an kelawan 4 rakaat. Warba'anan wa qoblal asri lan dalam sadurunge asar arba'an kelan 4 rakaat warba'anan kelan 4 rakaat qoblal asri dalam sadurunge asar dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sebelum duhur 4 rakaat setelah duhur 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat 2-2 maka dia masuk surga. Abot no abot abot carane Allahumma pakso dipaksa. Faqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa ngiku salat lamun salat sapa man qabla dhuhri dalam sadurunge salat zuhur arba'an kelawan 4 rakaat. Siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat kana mengko ana apa thawabu dzalik apa ganjarane iku kaadli raqabatin kaya merdekaake budak sebanding kaya merdekaake budak Bani Ismail sangga Bani Ismail. Waqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong iku salat lamun salat sapa man sapa wong salat rakaat ini ing rakaat fi kholain ing dalam persepen ing dalam tempat yang sunyi. Siapa yang salat 2 rakaat di tempat yang sunyi la yara kang ora weruh ing man sapa ilallahu kejaba Allah wal malaikatu lan malaikat yang tidak ada yang melihat kecuali Allah dan malaikat. termasuk jin.
kataba mengko nyatet sapa Allah, kataba mengko nyatet sapa Allah lahu maring man, nyatet baroatan ing lebaran to bebas minan nari sangka neraka. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi seseorang. Maka kowe nek pengin salat tahajudmu untuk ganjaran gede meneng-meneng, ora ana sing ngerti kejaba Allah dan malaikat. Saiki ora tangi-tangi catatus tahajud yuk. Malah ana senengane tahajud call, saling apa? Saling telepon. Nah cara iki mboten. Nah iso awakmu salat ora ana sing ngerti kejaba Allah dan malaikat. Insyaallah awakmu dicatet selamat saka neraka. Ngono iki jam beker buanter ning ora tangi. Nah, ana apa ora ngene? Ana, nek wong ora teko to. Nah, wong ora teko. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi seseorang yusoli kang salat sapa abad, dia ana wong salat fi baitin ing dalem omah, mudlimin kang peteng, birukuin kelawan rukuk tamin kang sempurna, wasujudin lan sujud tamin kang sempurna ya. Dia salat dhewean peteng dedet di tempat yang gelap gulita tapi rukuknya sempurna, sujudnya sempurna di saat tidak ada orang yang tahu. Iku illa wajabat kejaba wajib lahu kedue man apa al jannatu swarga, maka dia wajib mendapatkan surga. Ila hisabin kelawan tanpa hisab, kelawan tanpa hitungan. Waqala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku salat lamun salat sapa man arba'a rakaatin kelawan 4 rakaat. Siapa yang salat 4 rakaat bihaitu la taro kelan sekirane ora weruh hu ing man sapa annasu menungso ya. Ada orang salat 4 rakaat sunnah enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Faqad bari'a mengko teman-teman bebas sapa man minan nifaqi sangka kemunafikan, wal kufri lan kekufuran, wal bid'ati lan bid'ah, wal dhalalati lan kesesatan. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku salat lamun salat sapa man qoblal asri dalam sadurunge asar arbaan kelawan 4 rakaat ya. Siapa yang salat qobliyah asar 4 rakaat, nah, haramahullahu 'alan nar, harama mongko ngaromake hu ing man sapa Allah Gusti Allah 'alan nari ngatasi neraka. Ada juga ya, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhri haramallahu 'alan nar, juga ada ya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku sholat lamun sholat sapa man ba'dal maghribi dalam sawise maghrib, rakaat ini kelawan 2 rakaat. Qabla ayatakallama dalam sadurunge arep entuk omong-omongan sapa man. Kutiba monggo den tulis, kutibata monggo den tulis sapa rakaatane fi aliyina ing dalem nggon kang dhuwur. Iliyin ay ismun li diwanil khair, nama untuk buku catatan kebaikan. Nah, syukur tambahi orang mung ba'diyah tok, tambahi apa? Salat awabin ya. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, awabine 2 rakaat, syukur 4 rakaat, syukur 6 rakaat ya. Salat awabin ini banyak orang yang tidak melakukan.
Tapi ada juga yang mengatakan ba'diyah maghrib itu ya sebetulnya awabin. Nek acara kula ya ba'diyah maghrib dhewe 2 rakaat. Nah, terus tambahin lagi 2 rakaat awabin. Nah iki tengah iku ono. Wa dzalika sholatul awabin wa ihya umma bainal maghrib wal isya sunnatun muakkadah. Wa dzalika lan salat ba'diyah mau iku sholatul awabin, salat awabin. Wa ihya umma bainal maghrib wal isya sunnatun. Dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu sunnah muakkadah. Nah, itu ono satu An Ibnu Umar. Man shalla 6 rakaat ya. Sapa wonge salat 6 rakaat ba'dal maghrib ing dalam sause maghrib qabla ayatakallama ing dalam sadurunge arep entuk omongan sapa man. Siapa yang salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib sebelum dia omong, sebelum dia bicara, ghufira lahu ma ghufira lahu apa itu? Ma dunubu khamsin. Ghufira mongko di ngapura lahu kedue man apa ma dosa. Dunubu khamsina ya dosa 50 apane sanatan taune. Nah, wa dzalika sholatul awwabin. Usolli sunnatal awwabin. Setelah Fatihah membaca kulhu waladhdallin amin. Kul huwallahu ahad samad. Aja kulhu no tok. Apal ke. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sholat awabin ini ternyata para sepuh itu sangat merekomendasikan ya. Saya punya teman itu punya masalah ekonomi, sedang goncang keluarganya. Dia sowan ke kiai sepuh di Cirebon, kiai yang sangat dihormati di sana. Pak Yai, saya sedang punya masalah ekonomi keluarga niku kula morat-marit ya. Jawabe ngeten to. Wis do tau salat awabin ora? Dereng nate. Wis salat awabin, ora uripmu ditata karo Gusti Allah. Ya. Terus wonten ada lagi teman saya pengen haji. Ora di duit. Sowan ke seorang kiai sepuh di Bareng Kudus. Terus beliau ketika dimintai doa, jawabnya gini, kamu sudah pernah sholat awabin belum? Belum. Yes, sholat awabin, gue iso haji. Nah, ya. Makanya kalau sholat dengan cah putra itu, baru sholat maghrib, langsung ngadeg meneh 2 rakaat ba'diyah, ngadeg meneh 2 rakaat sholat awabin. Nah, iso dilanggengke, insyaallah uripmu ditata karo Gusti Allah. Donya akhirat. Nah, urip ora bakal rekoso. Nah, iso nonton ya. Urip yo sepisan ya sing penak wong dungane wae Robbana atina fid dunya hasanah. Dungane fid dunya hasanah, dunyamu sing kepenak. Terus wa fil akhirati hasanah. Ning akhirate yo kepenak. Wa qina ada dan wis sing marai donga sapa? Quran Gusti Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 rakaatin ba'dal isya manutawi sapa wong iku salat lamun salat sapa man 4 rakaatin kelawan 4 rakaat ba'dal isya dalam sause isya kandel ngono mungkin dolan Nabi ya. Qabla ayat takallama dalam sadurunge arep entuk omong-omongan sapa man Fakana ma adraka mau kaya toyo nemu sapa man Lailatul Qadri ing wengine Al-Qadar. Fil Masjidil Haram dalam Masjidil Haram ya. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya sebelum dia ngomong-ngomongan, maka sungguh dia telah menemukan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla ad-duha tintai rakaat asyara rakaatan imanan wa ihtisaban manutawi sapa wong iku salat lamun salat sapa man ad-duha ing salat duha tintai asyarata ing 12 apane rakaatan rakaate sapa wonge salat duha 12 rakaat waduh 2 rakaate abot meneh 12 rakaat lho iki lho. Ki nek kowe gelem nglakoni insyaallah kira-kira kowe. Yo kula jamin, aku survei wong sugih. Ana wong duwite miliaran, tak takoni. Bu Haji, duitmu miliaran ya salat duha pirang rakaat?
Ustadz, saya itu minimal 6 Ustadz. Kalau enggak 12 saya itu. Sugih. Aku tau didudui duitnya di foto. Rono sak meter, munggah sak meter. Duit abang kabeh. Njur pirang miliar. Ning aku duduk ngono, fotone tok. Ustadz. Ini Ustadz, aku ingin bar transaksi kalau sehari 2 hari segini Ustadz. Nah, itu uangnya mau kemana Bu Kaji? Itu dibawa anak-anak bawa ke bank, satpam. Sampai kadang bawa polisi. Jadi kadang ngerasakan dunia ini lucu. Ana wong kere kekerenen, ya, ana wong sugih kesugihan. Ini dunia ini. So ning akhirat ya ngono. Ana surga VVIP. Nah, namanya apa? Surga Firdaus. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, itu Firdaus. Ana surga naim, ana surga warna-warna. Nah, ini sholat duha 12 rakaat. Nah, jazal orang bayar ini. Nah, ya, sesuk dijazal, orang bayar. Gratis. Siapa yang sholat duha 12 sapane rakaatan imanan hale iman. Wahtisaban lan golek ridhone Gusti Allah, golek ganjarane Gusti Allah. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Kataba mengko nyatet sapa Allah Gusti Allah. Lahu maring man alfi hasanatin ing 1 juta kebaikan. Nah alfun 1000, nah alfi 1 juta ya. Kalau 1000 kan nolnya berapa? 3. Itu 1000 nolnya 3, tambahin nolnya 3 berarti 1 juta. Oh ya. Alfi hasanatin ing 1 juta kebaikan. Wa mahalan nglebur sapa Allah anhu sanging man alfi sayyiatin ing 1 juta kejelekan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man alfi darajatin ing 1 juta derajat. Wa banalan bangun sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Wa ghafara lan ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man dunubahu ing pira-pira dosane man kullaha yaskabiyane dunub. Nah iso ping pindho, ra iso ping pindho ping 4 ya. Sapa sing salat 2 rakaat lam yuktab minal ghafilin tengah in sholaita ad-duha rakaatain. In sholaita lamun salat sapa sira ad-duha ing salat duha rakaatain kelawan 2 rakaat lam tuktab mengko ora dicatet sapa sira minal ghafilin sange wong kang lali kabeh. Nah. Au arba'an atau 4 rakaat. Tengah. Kalau kamu salat duha 4 rakaat, kutibta minal mukhbitin. Kutibta mengko dicatet sapa sira minal mukhbitina sangga wong kang jungkung ibadah kabeh. Jungkung ibadah, orang yang ahli ibadah. Au sittan utawa 6 rakaat. Siapa yang salat duha 6 rakaat kutibta mengko catat sapa sira minal qanitina sangga wong kang taat kabeh. Au thamanian utawa 8 rakaat. Atau kamu siapa yang salat 8 rakaat kutibta mengko dicatat sapa sira minal faizina sangga wong kang bejo kabeh. Au asron atau 10 rakaat lam yuktab mengko ora dicatat. Lam yuktab mongko ora dicatet alaika ing atase sira apa dzalikal yauma ing dalem mengkono dina apa dambun dosa. Wa in sholaita lamun salat sapa sira ha ing duha tintai rakaatan tintai asyara ing 12 sapane rakaate bana mengko bangun sapa Allah Gusti Allah laka maring sira baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga ya. Nah terkait dengan sholat duha ini ada hadis yang lain. Apa itu kata Rasulullah? Dalam diri manusia itu memiliki 360 persendian. Tiap hari harus disodakoi. Nah, membaca tasbih sodako, tahmid sodako, takbir sodako, amar ma'ruf nahi mungkar sodako. Nah, semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya orang yang tidak sholat duha sebetulnya hakikatnya dia utang sodakoh kepada Allah atas 360 persendian. Nah, ya, mana iso aja ditinggalno sholat duhane.
Nah terus niate angsal mboten ben kersane rezekine lancar ora apa-apa. Ora apa-apa, ben aku semangat. Aku salat suwe nek wis mbok lakoni terus ora mikir tekan rezeki ngono barang. Wis mikire wis ngibadah ngono wae. Ya. Nah bagi pemula mungkin motivasinya ngoten, ndak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, Anda tidak akan berpikir sampai ke sana. Yes, enjoy saja. Wae wong mangan lho, apa pernah di pikiran wah ben warakah kan ora. Yes mangan, yes wae mangan kok refleks to. Wayan. Ben warak ras tapi ora di pikiran kok ben warak, tapi wis ngerti nek mangan bakal warak. Ngono ya. Nah, salat duha yang ngono. Kalau kamu sudah terbiasa salat duha, kamu tidak salat duha itu merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, waduh, tak salat duha sedherek. Nah, minimal berapa? Nah, iso jangan 2 rakaat, tapi berapa minimal? 4 rakaat minimal, karena yang 2 mengganti apa? Sedekah, yang 2 kain donga njaluk proposal. Allahumma in kana rizqi fis samai fangzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit tolong turunkan. Ya Allah, kalau rezekiku di langit tolong turun. Di bumi tolong keluarkan. Wa in kana fil ardi fa ahrisu wa in kana fis samai fangzilhu. Wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, kalau rezekiku jauh tolong dekatkan. Wa in kana mu'assiran fayasirhu. Kalau rezekiku sulit tolong mudahkan. Wa in kana ba'idan faqribu. Kalau jauh tolong dekatkan. Wa in kana mu'assiran fayasirhu. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram maka sucikanlah. Wa in kana fi yadi ahadin fasakhirhu li. Kalau rezekiku di tangan orang lain maka tundukkanlah untukku. Nah, tahu rak ndonga ngono. Ya Allah, kalau rezekiku di tangan orang lain, tolong tundukkan, kembalikan kepadaku. Loh, logikanya gimana? Awakmu duit 1 juta, diutang koncomu. Engko sesuk tak belekke seminggu. Besok malah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ditagih malah nesu. Nogah nagih wae. Cerewet wae. Padahal duwite dhewe. Dadi awakmu nagih duwite dhewe malah kaya wong ngemis. Saban akhir ya. Utang duit sahur padu lunas. Makanya ditungani, ya Allah, semoga rezekiku yang ada di tangan orang lain semoga engkau kembalikan kepadaku. Nah, mulai nate ya. Akhirnya sak tungani wae, akhirnya transfer terus. Transfer 1 juta, transfer 2 juta, totalnya 5 juta kan apa akhirnya. Sono pirang tahun, 3 tahun. Aku ora tak tagih, tapi tak tagih lewat apa doa. Akhirnya mandi. Saya ingin ngeculke duit ini hati-hati, mending tak sedekah ya. Karena wong saiki angel dipercaya. Kayak zakat. Kayak ana wong wingi misalnya njaluk duit ora tak kei zakat. Ya iki zakatku. Wis beres. Aku ora ngiling-ngiling dhewe ora ngiling-ngiling aku. Tapi nek utang aku ora kenal. Nah, kono kenal aku ora kenal kowe. Lah kowe iso kenal aku, kula nganu kadang nderek pengajian kopi soda rumah saku ora tau ono dhek. Apa mungkin deloke apa online aku ora ngerti. Saya sering mendengarkan ceramahnya Gus kopi soda. Aku ora tau roh awakmu badanku. Ya. Mungkin delok saka HP-ne dhek aku ora ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi bab asadisa asyara kang kaping 16 iku fi fadilatiz zakatin dalam nerangake keutamaane zakat. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu kontorotul Islam. Az-zakatu tawi zakat iku kontorotul Islami, jembatane Islam. Zakat adalah jembatan Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tawi zakat iku tuhrul imani, mensucikan iman, nucekake iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa biz-zakati. La yaqbalu ora nrimo sapa Allah Gusti Allah al-imana ing iman. Allah tidak menerima iman seseorang illa biz-zakati kejaba kelawan zakat. Nah ini sehingga orang dipertanyakan kalau ngaku iman tapi tidak pernah zakat. Posisi dia wajib loh ya. Nah, wong kiri ya malah entuk zakat. Wala zakata, wala imana liman la zakata lahu, wala imana lan ora ana iman kang sempurna. Wala zakat wala imana ora ana iman iku maujud liman kedue wong la zakata kang ora ana zakat iku maujud lahu kedue iman, ya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak keluarkan zakat.
padahal dia wajib zakat. Karena zakat ini terkait dengan keimanan. Gitu. Duit goleki angel-angel malah diwewehno wong. Nah, tapi hakikatnya bukan itu. Kenapa Allah perintah kita wajib zakat? Karena sebetulnya kita itu bisa kaya karena orang lain. Ya. Apapun profesimu itu pasti melibatkan orang lain. Orang dagang itu bisa kaya karena ada pembeli. Gitu. Orang petani pun bisa makan karena juga hasil panennya dibeli oleh orang lain, di samping Allah ikut andil dalam menumbuhkan panennya tadi. Profesi apa? Pegawai itu apapun ya, pegawai negeri atau pegawai swasta yang tiap bulan mendapatkan gaji, itu semua juga terkait dengan orang lain. Makanya ya misalnya kulo dosen, aku digaji karena ada mahasiswa, guru karena ada murid, polisi, ABRI, nah, karena dia tugas negara. Karena ono sing diamanke negarane, ya jalan negarane ora ono wonge, arep digaji arep tugasnya apa wong ora ono menungsone. Jadi semua profesi itu terkait dengan orang lain, artinya kita bisa mengumpulkan uang itu juga karena orang lain. Maka kalau sudah terkumpul, ayo keluarkan zakatmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakat. Hasinu ngrekso sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo ira kabeh bizakati kelawan zakat. Nah, ini ya. Jagalah hartamu dengan zakat. Zakat dulu, bukan asuransi. Anda mau asuransi monggo, enggak apa-apa. Tapi sebagai orang muslim yang harus dilakukan pertama adalah zakatnya, bukan asuransinya. Saya beli mobil dari dulu nggak pernah asuransi. Saya beli mobil baru hanya grace, tidak pakai asuransi, tapi pakai zakat dan sedekah. Ditawani asuransi saya tidak pernah, nggak mau. Ya. Asuransi saya dengan zakat. Insya Allah malah barokah. Wadawu mardokum bis sedekah. Wadawu lan nambanano sapa sira kabeh. Sembuhkanlah mardokum ing pira-pira wong lara ira kabeh bisodaqati kelawan sedekah ya. Sembuhkan orang-orang sakitmu dengan sedekah. Nah, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ayo berobat dengan sedekah. Wa'idu lil balai addu'a. Wa'idu lan nyawisna sapa sira kabeh lil balai maring bala addu'a ing donga. Donga karena donga itu bisa nolak bala. Nah, jangan sepelekan doa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mahalaka ora rusak. Mahalaka ora rusak apa malun bondo fi barin ing dalam daratan. Ya. Ini bakrok bacanya salah, maka artinya juga beda ya. Barin daratan, nak birin kebaikan, nak burin gandum ya. Barun, birun, burun itu artinya beda semua. Kalau birun apa? Kebaikan. Kalau barun daratan versus bahrun. Terus kalau burun gandum. Ini bacanya fi barin wala bahrin karena ini terkait dengan daratan dan lautan. Wala bahrin dan orang lautan. Harta tidak akan rusak di daratan maupun lautan illa biman izzakati kejaba kelawan nyegah zakat. Artinya sehebat apapun Anda, apapun profesi Anda, sehebat apapun pangkat jabatan Anda, kau tidak keluarkan zakat, lihat hasil dari apa yang kau kumpulkan. Mungkin sekarang Anda masih hidup, masih ada, tapi Anda setelah mati pasti hancur, hilang semua kalau tidak kau zakati. Nah, ini janji Rasulullah. Ya, harta itu pasti akan hancur kalau tidak diberi zakat. Tapi kalau kau zakati artinya apa? Ini nanti insya Allah akan bertambah barokah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La imana kala Rasulullah SAW. La imana orang iman iku mawjud liman kedue wong. La sholata kang ora ana salat iku mawjud lahu kedue iman. Ya, tidak ada iman seseorang kalau dia tidak sholat. Wala sholata lan ora ana salat iku mawjud. Ora ana salat iku sempurna
liman kedue wong la zakata kang ora ana zakat iku maujud lahu kedue man. Ya. Tidak ada sholat yang sempurna bagi orang yang tidak zakat. Nah, ini terkait ini. Maka antara sholat dan zakat itu terintegrasi. Aqimus sholata wa atuz zakat. Kau jangan jadi orang yang soleh secara individu toh, tapi juga soleh secara sosial. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru nucekno sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo ira kabeh bizakati kelan zakat ya. Sucikanlah hartamu dengan zakat. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kadang ada pertanyaan, kenapa kok zakatnya petani lebih banyak? Tani kalau pedagang biasanya kayak mana? Kayak pedagang. Tapi kenapa kok zakatnya pedagang dengan petani kok banyak petani? Nah, kalau pedagang cukup berapa? 2,5%, 1 juta ini 20.000. Tapi kalau petani 5% sampai 10%. Kenapa? Karena petani ini olehnya dia bisa panen itu campur tangannya Gusti Allah akeh banget. Coba jagung siji pluk iso tumbuh. Dadi wit jagung itu betulnya berapa jagung? Setiap apa? Tumbuhan. Metu piro? Telu misalnya. Terus sak jagungnya isine piro? Padahal modalnya pertanyaannya sapa sing ndadekke iso munggah ngene sing lucu meneh pari. Nah, pari kan apa jenenge? Ngene iki jenenge apa? Pari damen, bibitnya jenengane apa? Gabah. Nah, gabah sisi tek munggah. Nah, ini setiap ngene iki biasanya ada sekitar 700. Kalau nanti ngakon bocah-bocah takon investigasi ning lapangan. Kenapa dalam Al-Qur'an itu ada redaksi mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji menjadi 7 untai. Setiap satu untai ada 100. Berarti 1 menjadi 7 kali 100 sama dengan 700. Terus dilanjutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Lho niku ternyata gembyokan ini dihitung rata-rata 700. Ono bocah pas panen, oh kowe sesuk panen, dihitung. Masyaallah. Qur'ane ora salah. Kurang lebih itu 700. Masyaallah ya. Nah itu sing gawe asale siji malah jadi 700 siapa? Allah. Makanya zakatnya lebih banyak. Ya, masuk akal ya? Tapi coba pedagang uang Rp1.000 untuk menjadi 1 juta ngelurah. Contoh dodol air mineral. Rego 3.000 paling badine 500 maksimal 1.000. 1.500 lah ya. 1.500 itu menjadi 1 juta kali berapa kali transaksi? Jual pulsa itu, token. Setiap transaksi berapa itu? 1.000 atau 1.500. Artinya dia lebih mumet untuk menggelembungkan uang menjadi lebih banyak. Tapi kalau petani modal sedikit ya meskipun dia nanti ada rabu dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya dari tanah bisa menjadi tumbuhan yang sampai berbuah itu kan karena ada campur tangannya Allah. Nah, makanya dia zakatnya lebih banyak. Aku biyen mikir kuwi. Kok ngene ya? Sebabnya apa petani kok zakatnya akeh padahal kiri-kiri aku. Kalau secara lahiriah kan petani karo pedagang kan mesti kayak mana? Kayak pedagang di mana-mana. Jarang petani sugih jarang. Kecuali kalau dia apa? Sawahnya banyak ya. Tapi kalau sawahnya mung sithik apa neh kok nyewa, ora ono ceritane dhewe ngantek tumpakane mobil kileng-kileng ndak ada. Ya sing kileng-kileng ya awake. Soalnya bendina apa? Macul ning sawah ya. Nek mobile ora bakal. Ora mungkin dhek iso duwe mobil ireng kileng-kileng, sing ireng kileng-kileng ya awake mau. Nah, ini zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka profesi petani itu jarang ada orang yang memimpikan. Ya, termasuk sarjana pertanian juga. Takono, temanmu yang kuliah sarjana pertanian. Takono, Kang sesuk nek wis lulus pengen dadi apa? Sampeyan kan sarjana pertanian. Oh, aku pengen dadi petani ora mungkin. Paling pengennya dadi apa? Jadi pejabat, jadi pengen jadi pegawai negeri ning departemen pertanian. Nah, pertanian. Tapi kon macul moh
Nah, pingine macule nggawa iki pulpen. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku wajibat lamun wajib alaihi ngatasi man apa zakatu zakat. Siapa yang zakat itu wajib baginya, iku wajibat wajib alaihi ngatasi man apa zakatu zakat, falam yadfa nuli orang ngewehake sapa man ha ing zakat. Ya, dia punya kewajiban zakat tapi dia iman-iman ngeke zakate. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bahwa mengkotawi man iku finnari dalam neraka. Bondone sing ora dizakati malah dadi ula. Ulane gantung ning gulune gawarana rene. Nyokoti dhek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira rana kebagusan iku maujud. Fi malin dalam bondo la yuzakka kang ora dizakati apa mal tidak ada kebaikan bagi harta yang tidak dizakati. Maka berbahagialah Anda kalau Anda menjadi orang kaya dan sanggup mengeluarkan zakatnya. Allahumma amin. Lan nek ndonga ben dadi wong sugih ora apa-apa supaya saya bisa mengeluarkan banyak zakat. Ngono ndak cita-cita mulia. Jadi tidak nista Anda ingin jadi orang kaya, ndak nista. Supaya apa? Bisa bermanfaat dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Kau tidak akan bisa keluarkan zakatmu kalau kau jadi orang miskin. Malah kamu akan membebani orang lain. Nah, aku selalu memotivasi jamaah itu, jadilah kau orang yang sukses supaya kamu bisa bermanfaat hartamu bagi orang lain, minimal apa? Zakat dan sedekah. Belum berpikir tentang punya karyawan, tapi minimal kewajibanmu itu zakatmu tadi sudah memberi manfaat bagi orang lain. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakata mana Allahu taala anhu hifdzul mal. Man utawi sapa wong iku mana ala menyegah sapa man az-zakata ing zakat. Siapa yang mencegah zakat? Mana mongko nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu sanging man hifdzul mali ing jaga bondo. Nah saiki jaga tangga. Wah dipelajari jaga rondo. Iki jaga bondo ora rondo ya. Aja salah nulis. Hifdzul mali ing jaga bondo. Siapa yang mencegah zakat maka Allah menjaga hartanya. Naudzubillah. Al-Fatihah.